ବିପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଏଟା ତ କିଛି ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଇଟ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ଆଗେ କହେ। ସଦା ପ୍ରଭୁ ମିଶ୍ରର ଦେବଗଣକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ମିଶ୍ରୀୟ ମାନେ ଆପଣାର ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କବର ଦେଲା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲି ମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହସ୍ତରେ ବାହାରି ଗଲେ। ୱାଓ, ଦ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାପେନ୍। ଲୋକମାନେ ଆପଣା ମୃତ ମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଜଗତରେ ଦେବଗଣକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ପଳାଇବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯିବା ଦଳରେ ଥିବା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏସ୍ପେଶାଲି ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ, ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ବି ପ୍ରତିମା ପୂଜାକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଏଇ ମୁଦି ଫୁଦି ପିନ୍ଧିକି, ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି, ଡୋରିଆ ପିନ୍ଧିକି, ଏଇ ସୂତା ଫୁତା ପିନ୍ଧିକି, ଏ ହଳଦୀ ଲଗାଇକି, ଏ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛି, ତ ସେମାନେ ବି ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ପଳେଇଲେ ନା। ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁରକୁ, ହଳଦୀକୁ, ଏ ରୀତିନୀତି ପ୍ରଥମ ପରକୁ ତୁମେ ମାନୁଛ, ମାନେ ତୁମେ ଶୈତାନକୁ ବି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦଉଛ କି ନାହିଁ? ଦୁଇଟି କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଦାସ ହେବାର ନାହିଁ କେବେ ବି। ଗୋଟେ ଏଠି ରୁହ, ତୁମେ ସେପଟେ ରୁହ, ଜବରଦସ୍ତି ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅ, ମୁଁ ତ କେବେ ଜବରଦସ୍ତି କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଯାଅ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଅ, ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧିଲେ ବି ଚଳିବ, ଯୋଉଟା ଲଗାଇଲେ ବି ଚଳିବ। ना ना ना, उसको छोड़ के यहां पे आओ, इसको छोड़ के वहां पे जाओ। शीतोष्ण स्थिति नहीं लावोदिकीय मंडली परी, या तो ठंडा रहो शिथिल, नले उत्तप्त, प्रभु को उद्योग ही उत्तप्त ही रहो, गरम, या तो ठंडा है कि जगत रे थाओ। दीपटे ड्रोई की गोड़ पकाई बार नहीं, दीटा डंगारे गोड़ रखने बोलते कार डायरेक्शन को पटे निजे भासी जीव लोक। ख्रीष्टियन है कि रीति नीति प्रथा परंपरा गुणी से मुदी ये ताबिज ये डोरिया पिंदी बुलू थिबे। प्रतिमा पूजा को दंड देला बेले एक्चुअली परमेश्वर देवगण को दंड देउथिले परमेश्वर रे। मोर सामने तमर नाटक तुम नाटक कौन रे बोलला परे, तो से देवगण व्यस्त होइकी मिश्री मान ऊपर माड़ी आसले। जो मिश्री मान मन को पूजा करथिले ते वर्ष से देवगण से मारिबा को आसी, परमेश्वर किछ करनांती। ऐसा होगा जो सूर्य को देवता बोलते, सूर्यर प्रबल खरा को मरुंट ना नहीं, बचाऊ सूर्य। जो भूदेवी बोली मुंडिया मारुंट, भूमि धड़ 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 भूमिकंप मारुची कि नहीं है। जो जो वरुण देवता बोली वर्षा को पूजा कर वर्षा मार को मरुंट ना नहीं। जो समुद्र देवता मुंडिया मार समुद्र सुनामी रूप देके आसु नहीं। व्हाट इज प्रकृति एम देवता नुहे कि, तो प्रभु जनाउछंती उनके ऊपर मैं हूं आंभे से माने बंचाइबे। हो सके तो देख लो, अपने आप खुद देख लो। तो जिते बड़े ए लोकल देवगण काम होनी हम रक्षा करना, माने लोक मान बुद्धि कौन आसवा कथा, अरे मैंने मारी पकाउछंती एम धरी पारनी, एम पछे जड़े बस थे धरले भल बोल प्रभु को गोड़ धरी था, तो ये सब कंट्रोल हो जाता ना। सेटा गोटे काम करेंगे नहीं, से प्रभु जीशु ख्रीष्ट ही परमेश्वर के विदेश देवता विदेश जहाँ भाविले भाव विदेश देवता हूं, तो तुम लोकल देवता कौन करेंगे देखिए फ्यूचर। मूषिका मान को बादुड़ी मान को समुद्र फेंक दे अपने प्रतिमा सब उठाई। ऑलरेडी बड़ बड़ भूमिकंप मंदिर फंदिर भांगी जाए, एत लंबा जमी बनाई से वजन को पूरा साइड को स्लिप है कि भांगी जाए पूरा। आसुची से दिन वेरी सुन बड़ बड़ उच्च गड़ सब आम
ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ନଗର ସିଫୋନିୟ ପୁସ୍ତକରେ ପଢିଥିଲୁ, ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଦ ମେଜର ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ will crack down। ଓକେ, ତ ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ତ ଆସିବ ପ୍ରତିଭା ପୂଜା କାରଣରୁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବଞ୍ଚିତ ନୁହନ୍ତି ସେଥିରେ, କାରଣ ସେମାନେ ଆଗରୁ ବି ଆଗମନ ତ ହାତ ଛଡା ହେଇଯିବେ। ହାତ ଛଡା ହେଇଗଲା ପରେ ସିଚୁଏସନ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ମାନେ କଣ, ଏଇଥିରେ ଜମା ମଣ୍ଡଳୀ ନଥିବ, ସେଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ନଥିବ, ବର କନ୍ୟା ସତୀ କନ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀ ନଥିବ, ବାକି ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଥିବେ। ଆଗକୁ ଯିବା। ନମ୍ବର 3 ଯେଶାୟା ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ।